Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Prabhu ni Bapa mengada kehidupan bagi manusia nanti. Raja राजनीति पेंगन को पेंगन प्रभु इधर इस्ता बाकी आगे बेचता नहीं प्रभु बाकी तो नहीं आगे सिमाइल तो नहीं आप मुना प्रभु और राजनीति आमुलो इतना मुकुना नमो योग्यता मुदीना मुनलो को परमेश्वर प्रभु बिया मानी बुकिंग असोरे तम प्रभु आमी सिंगी माई बुकिंग आमी सिंगी रोशना मुंगा आमु बाकी सिंगी माई रोचता नहीं आप मुना महंगा नहीं लगा आमु जीवा चरी पेनती परमेश्वर राजनीति परमेश्वर वाक्य बेनवादी के मध्य डाटा शक्ति बल इन श्याम जीवा चरी पेनती प्रभु बेस्तानी आगे मध्य डाटा सीमेंगा बल सीम परमेश्वर प्रभु एंगा आमी सिंकी प्रभु नगाड़ा व्यंजन अप्पगटा मानम गुले तमे सतना व्यंजति तोर से एंगा आमी सिंकी डाटा बल स्याति एंगा ऑटो एस्तारी सोतन कबाड़ी ई बात नहीं ग्रास हो गए हैं कबाड़ी के ना विशेष के ना जीसु को बताने जा रहे हैं हालेलुया 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 जीसु का समय मध्य ए भलिया गृह प्रार्थना बहुत थिला हां ना प्रेज लॉर्ड घरे ही आपण फ्री रे बसंत आउ जाई बसंत आगे आराम से बसंत समस्त होई पारे घंटाडी भी होई पारे किंतु वाक्य सत्य भाव रे अकम्प्लिश सेवा दरकार प्रेज लॉर्ड वाक्य क्लियरली तुमर मन प्राण आत्मा रे गले ही तुमर शक्ति आसबो हालेलुया हालेलुया जब प्रभु कर वाक्य तुम हृदय रे कथा को चिताली मारबा आमेन कहबा ओडिसा रे एटा सिखौ नाहते से कोन होउची वाक्य तमे सुनी के चुपचाप जाउ छ माने सारुपत्र पानी पड़ले जेमति रहइबो नै से प्रकार तुमर अंतर आत्मा से वाक्य को ग्रहण करि नाही हस गमात खेल कूद ना ईश्वर बहुमूल्य वाक्य वाक्य किए परमेश्वर निजे हालेलुया 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 बा तमर अंतरात्मा जो पर्यंत सत्य प्रभु को क्लियरली ग्रहण करे नाही सेटा तमर भीतर को तो जाओ नहीं खाली बाहर खाली सेटा पसुचे बाहर खाली माने गोटे पत्र रे पानी पड़ला परे सेथि पई भय संदेह आत्मा सतरे मो संगे प्रभु अछि कि नाही संदेह आत्मा हालेलुया हालेलुया मिशर लोक माने मध्य प्रार्थना करू करू समुद्र दुई भाग हे गेला लास्ट को पानी पाई से माने मशा सहित झगड़ा कले से माने परीक्षा कले सतरे प्रभु आम संगे अछि ना नाही बोले मशा को पत्थर मारबा का आरंभ कले मशा लुचिबा का आरंभ कले प्रेज द लॉर्ड किंतु the word of God must be go inside of your heart soul spirit mind praise the Lord ईश्वर हमर वाक्य तमर मन प्राण शरीर तमर अंतर आत्मा भितरे पसिबा दरकार प्रेज द लॉर्ड तार अर्थ सत्य परमेश्वर को तमे अनुभव करूछ तमर अंतरात्मा रे प्रेज द लॉर्ड अन्य माने अनुभव करू नांते सेति पाई गछ को काठ को बेंग को आ विभिन्न वस्तु को से माने प्रभु बोली मानु छते हालेलुया हालेलुया एबे सारा जगत प्रभुंकर एई वाक्य बाइबल बेसी बिक्री होता पुस्तक कोटा बाइबल सारा जगत रे बेसी बिक्री होतिबा पुस्तक कोन बाइबल प्रेज द लॉर्ड केते जण पढु छंती बाइबल रो भूल बाहर करबा पई कोठी कोठी भूल बाहर अछि कोन भूल विषय लेखा अछि भूल बाहर करबा पई जण पढु छंती तथापि बुझि पाउ नांते द्वितीय कोरिन्थिय 4:4 रे लेखा अछि जगत रो प्रथम कोरिन्थिय द्वितीय कोरिन्थिय बोले 4:4 जगत रो आत्मा सेमानकर ज्ञान चक्षु को कौन करे लेखा अछि अंध करे छे सेति पाई केछि लोक कहउछंती यीशु को महापुरुष बोलछंती आ यीशु को बचसा करूछंती कोटी हमर इंडिया आस्तिला कहउछंती केते लोक हां ना नहीं इंडिया आस्तिले आ इंडिया पूरी को आस्तिले कहउछंती तांके गोटे गमात भलिया लागुछि यीशु
ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏବେ କେତେ ଦିନ ଗଲେ ପାଳନ ହବ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପାଳନ ହଉଛି ଡିସେମ୍ବର 25। ତା ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ କେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆଉ କେବେ 23 ତାରିଖ 24 ତାରିଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପର୍ବ ହଉଥିଲେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଫାଇନାଲ କଲେ କ'ଣ 25ରେ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ତିଆରି କଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ବ ଦିନ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଗାବ୍ରିଏଲ ଆସିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଗୋ ମରିୟମ ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ତୁମେ ପ୍ରସବ କରିବ ଲେଖା ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ସାନ ପିଲା, କେବେ କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ଜାଣି ନାହିଁ, ତଥାପି ତାକୁ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ତୁମ ଉପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ। ଦ ପାୱାର ଅଫ୍ ଗଡ୍, ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ତୁମ ଉପରେ ଓଭରସାଡୋ ହେବ, ତୁମେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବ। ଏଇଟା ଜେନେସିସ୍ ଆଦିରେ ଲେଖା ଅଛି 3, 15, 16, 17 ପଢିବେ, 3 ଅଧ୍ୟାୟ ପୁରା ପଢିବେ। ଗୋ ନାରୀ ତୁମର ସକାଶୁ ପୃଥିବୀ ପାପ ହେଲା, ଅବାଧ୍ୟ ସକାଶୁ ପାପ କଲା, ଆଉ କିନ୍ତୁ ତମ ଗର୍ଭରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବ, ଆଉ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସକାଶୁ ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀର ଗର୍ଭକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ଗର୍ଭରୁ ଜଣେ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେବ, ତାର ନାଁ କ'ଣ ଦିଆହବ? ଯୀଶୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମ ସହିତ ଈଶ୍ୱର। ହାଲେଲୁୟା। ତାର ଅର୍ଥ ଇମାନୁଏଲ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଇମାନୁଏଲ ଅର୍ଥ ଆମ ସହିତ ଈଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱର ପାପ କଲାରୁ କ'ଣ କଲେ? ଏଦମ ଉଦ୍ୟାନରେ ଭୁଲ କଲାରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅନେଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ପୁନର୍ବାର ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହେବା ସକାଶୁ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଥରେ ଈଶ୍ୱର ଆମର ମୁଖ ଦେଖି ନାହିଁ, ତମର ମୋର ଉତ୍ତମ କର୍ମ ଦେଖିକି ନାହିଁ, କାହିଁକି ମନୁଷ୍ୟ ପାପ ଫେଲ ହେଲା, ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆସିବା ସକାଶୁ ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ସ୍ଥାପିତ ହେଲା ଆମର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଭୁ ଠାରେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ଯୀଶୁ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ, କେମିତି ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ? ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମନୁଷ୍ୟର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ। ହାଲେଲୁୟା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓଭରସାଡୋ ହେଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ। ତାର ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ସନ୍ଦେହ କଲେ, ସନ୍ଦେହ କରିକି ତାକୁ ଗୋପନରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଦୂତ ଆସିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଗାବ୍ରିଏଲ। ତୁମେ ଯାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ ସେ ଭଳିଆ ସେ ନୁହଁ, ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଛି। ଏଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତାର ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଆତ୍ମା ବିନା ଆରାଧନା କରିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ବିନା ଆରାଧନା ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୃତ୍ୟୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ଖାଲି ସାଉଣ୍ଡ ଗୀତ ସବୁ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାରେ ନଥିବେ। ଆତ୍ମା ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ତୁମ ଆରାଧନା କଲେ, ସେ ବାକ୍ୟ ତମ ଭିତରକୁ ଯିବ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ, ପୃଥିବୀରେ ରହିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ପୁନର୍ବାର ସେ କ'ଣ କଲେ? 3 ଦିନ ଉତ୍ତାରୁ ଉଠିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ମଲା ପରେ 3 ଦିନ ଉତ୍ତାରୁ ଉଠିଛନ୍ତି। ଗାଲିଲେର 500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ 1, 8, 9, 10, 11 ଲେଖା ଅଛି, ହେ ଜେରୁସାଲେମ ବାସୀ। ହାଲେଲୁୟା। ଜେରୁସାଲେମ ବାସୀ, ତୁମେ ଯୋଉ ଯୀଶୁକୁ 2 ଜଣ ଦୂତ ଆସି ନେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ। 8, 9, 10, 11 କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? କିଏ ପାଇଛି? ନାଇଁ ତମେ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଏବେ ହିଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଆଇଲି। ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲି, କାହିଁକି ଆତ୍ମାରେ ନାହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ାକ। ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି ଗୀତ ନାଚ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଆତ୍ମାରେ ନାହିଁ, ଶୂନ୍ୟ। ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ରେସ୍କ୍ୟୁ ଏଣ୍ଡ ଜଜମେଣ୍ଟ। ରେସ୍କ୍ୟୁ ମାନେ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ନେଲା ପରେ ବିଚାର କରିବା ପୃଥିବୀକୁ। ହାଲେଲୁୟା। 8, 9, 10 କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ପ୍ରେରିତ 1, 8, 9, 10, 11 ଯାଏ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ପଢ଼ନ୍ତୁ। 9ରୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏହି ସମସ୍ତ କଥା କହିବା ଉତ୍ତାରେ
देखो देखो कोटी को नीत हेले ऊर्ध्व को नीत हेले गोटे मेघ ताहांको उठेई घुड़ेई नहीं जाउछि गोटे मेघ एबे कहले तुम्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हुओ कहले प्रेज द लॉर्ड पवित्र आत्मा प्राप्त होबो गोटे जगह आमे कहउछु सेठी जाओ तुम ऊपर पवित्र आत्मा आसीबो से माने गोटे ऊपर अपर रूम कहबे सेठी गले पवित्र आत्मा पाइबा पाई शिष्य माने आ 120 लोक गले सेठी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पवित्र आत्मा पाइबा पर्यंत तुम सेठी थाओ आज इंग्लैंड अमेरिका लोक हेले कोन पचारबे केतरा रहबो टाइम पचार थाते हां के ताके टाइम अनुसार ताके सिटी लोक माने हमरो इंडिया लोक हेले कोन हमको टाइम फाइम को नाही के तारीख हमको तारीख कहि दियो कहबे आगुरो हमें पढै जाई था किंतु से दिन कहले तुमे आसो केले अपेक्षा करो पवित्र आत्मा तुम ऊपर अवतीर्ण करिवो हालेलुया 10 पद पढंतु 10 पद कोन लिखा अछि से जाओ जाओ से माने आकाश आड़को एको दृष्टिरे चाहियो 9 पद पढंतु 9 पद कोन लिखा अछि पढंतु गोटे मेघ विषय रे लिखा अछि आउ खंडे मेघ तांको सेमान को दृष्टिगोचररो घेनी गला गोटे मेघ का को नहीं गले यीशु को प्रेज द लॉर्ड दृष्टिगोचर तांको देखो देखो गोटे मेघ आसे आ गोटे मेघ का को नहीं छी एलियो को नहीं छी प्रेज द लॉर्ड गोटे आकाश सब ऊपर आडो गोटे आसी गोटे अग्नि रथ हालेलुया तार अर्थ स्वर्ग रे रथ गुडा अछि जान वाहन अछि प्रेज द लॉर्ड गोटे रथ नहीं छी एडी कोन लागि नहीं छी यीशु को गोटे मेघ प्रेज द लॉर्ड गोटे मेघ पढंतु जियो पढो जोर भल पढंतु न पद पढंतु आउ खंडे मेघ तांको सेमान को दृष्टिगोचररो घेनी गला ताको दृष्टिगोचर गोटे मेघ नहीं जाउछि यीशु हालेलुया 10 पद पढंतु से जाओ जाओ से माने आकाश आड़को एको दृष्टिरे चाहियो छथि हां एपरि समय रे देखो शुक्ल वस्त्र परिहित दुई जण पुरुष सेमानक निकटरे उपस्थित हेले पुनी सेमाने कहिले हे गालिलियो लोके काहे कि तुमे माने आकाश आड़को चाहि ठिया होयछ एही जेउ जीसु तुम मानक निकटरो स्वर्गरे हो घर को जाय पढंतु एठी गोटे मेघ जीसु कहिले कोन तुमे अपेक्षा करो पवित्र आत्मा प्राप्त हुओ पवित्र आत्मा प्राप्त होले मो पाई तुमे साक्षी हेबो पवित्र आत्मा आसला परे ही पेंटिकॉस्ट दिवस परे ही चर्च आरंभ होईची हालेलुया आओ यीशु कहउ छथि गोटे गोटे दृष्टांत नाही एठी गोटे आक्षरिक भाव रे कहिथिले आगरो मु 3 दिन उतार उठिबी आओ मते कोन हेबो ए पृथ्वी रहबा पड़बो ना मोर काम समाप्त कला पर मु जीवी ए मोरी की उठला परे गोटे मेघ तांको आसी नहीं जाउची प्रेज द लॉर्ड केते जण देखु छथि तळ लेखा होची 500 रु अधिक लोक गालीली लोक देखु छथि गोटे मेघ नहीं गला परे से माने कोन कहउ छथि दुई जण दूत कथा होछथि मनुष्य सहित प्रेज द लॉर्ड दुई जण दूत कहउ छथि ए मानव जाति ए मनुष्य माने जो यीशु को उठेई नेबार देखुछ सेई यीशु पुनर्बार तुमको नेबा पाई आसीबे हालेलुया प्रथम थेसलोनिके 4:16-17 लेखा अछि तुरी धनी हेबो प्रभु को ठारो तुरी धनी हेबो मृत्यु माने प्रथमे उठिबे अवशिष्ट लोक आमे कोटे नीत होबा अध्य आकाश एकाश रे आमे तांको भेटिबा हालेलुया जिसाय 40:31 जण खोलथांतु आमे तांको भेटिबा आकाश रे प्रेज द लॉर्ड के माने भेटिबे भेटिबा विषय मीट वी विल मीट गॉड इन द स्काई लिखा अछि रैप्चर बाइबल रे लिखा है नै रैप्चर विषय बाइबल कोठी भी पाइबा नै हमें किंतु रैप्चर स्नैच आउट इंग्लिश लिखा अछि स्नैच आउट गोटे कुकुड़ा को जेमते गोटे चिलो काढी कि नहीं जीवो से भलिया विषय प्रेज द लॉर्ड स्नैच आउट माने केते एलियो को रैप्चर हेछि हनक को रैप्चर हेछि इवन यीशु को मध्य रैप्चर हेछि एबे यीशु मरी की उठिला परे कबर कोन हो जायछि
कबर फिटी जाइछि मृत्यु माननको भी से जीवार आत्मा गुड़ा जीवार देखा जाइछि प्रेज द लॉर्ड मृत्यु माने जो माने मरि छथि तांकर कबर भी फाटी जाइछि यीशु उठला समय रे बहुत लोग पड़ै छथि हालेलुया हालेलुया एटा स्टोरी नाही एटा बाइबल रो सत्य विषय प्रेज द लॉर्ड आ यीशु कोन कहले ता आगरो मु जे स्थान को जीवी तुमे मध्य से स्थान रे रहिबो ए प्रेयर खाली करूथिबा आमे जाओ कि न जाओ जतिके दिन अछि हस गमात मजार रहइबा सेंती नाही ता प्रेज द लॉर्ड सेठी को जो माने जीवे तांको गुप्त स्थान दिया जीवो हालेलुया बहुत लोग जानि ना आंते 7 वर्ष कोठी रहिबे आमे आमे प्रभु को सहित गोटे जगह रे हमको रखा हबो प्रेज द लॉर्ड आओ तापरे केते लोग पचार छथि प्रभु केते थरो आसीबे बहुत लोग पचार यीशु केते थरो आसीबे पचार छथि लोक मान केते लोग कहउ छथि नाइ दुई थरो आसीबे आउ थरे केते लोग कहउ छथि नाइ थरे आसीबे बहुत कंफ्यूजन लोक मान को भीतर अछि प्रेज द लॉर्ड प्रकाशित 1:7 रे लिखा अछि सारा जगत सब जगतवासी समस्त चक्षु तांको देखिबो लिखा अछि प्रेज द लॉर्ड समस्त देखिबे जो माने तांको बिंदी थिले से माने भी देखिबे को माने बिंदी थिले यीशु क्रूस रे क्यों माने टंगाई थिले जीवदे माने से माने अछंती कि नाही देखंतु सेति पई आमे देखंतु बहुत विषय अछि कहबार किंतु पवित्र आत्मा बिना से दिन कौनसी लोक उड़ी के जाई पारबो नाही पवित्र आत्मा साजरे हम माने प्रभुंकर आगमन टाइम रे उठेई के निया जीवा हालेलुया खाली डुबन नै जीवा बाइबल घसीबा सेतकी नाही बिजाति माने भी अंबेडकर महात्मा गांधी भी बाइबल पढी छथि किंतु पवित्र आत्मा पाई नांती हृदय स्थान देई नांती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ओके प्रेज द लॉर्ड आज किछि पॉइंट हम मान देखिबा प्रथम थेसलोनिया 4:16-17 लेखा अछि बाइबल कहूची आमे माने समस्ते रूपांतरित हेबा प्रेज द लॉर्ड गोटे ग्लोरियस बॉडी ए शरीर रहइबो नाही आउ गोटे शरीर देबे हालेलुया सेही शरीर रे आमे सेठी रहइबा प्रेज द लॉर्ड खाली क्रिश्चियन हेई गले आमे जीवा भ्रम धारणा छिला भूल धारणा अछि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एबे गोटे दश कन्या माने माथ्यू 25:6 पदरे बर राति को आसीबा समय रे कोन कले बर को भेटिबा पई ए माने गले प्रेज द लॉर्ड बर को भेटिबा पई गले कोन थिला ताकर दीपरे तैल थिला आ बहुत आ गोटे दल से माने को तैल नाही यार अर्थ गोटे जीवित मंडली अछि पृथ्वी रे आ गोटे की मंडली मृत्यु मंडली अछि हालेलुया हिंसा छल कपट नामक क्रिश्चियन किंतु तांकर भितरे पवित्र आत्मार तैल न थाई भी आराधना होछि ढंगी विश्वासी क्रिश्चियन भलिया किंतु क्रिश्चियन नाही हालेलुया प्रकाशित 19 जदि आमे देखिबा यीशु आसीबे कोन पय आसीबे न्याय करबा पय आसीबे प्रथमे हमको रेस्क्यू करबा पय आसीबे द्वितीय कोन पय आसीबे पृथ्वी रो न्याय करबा पय जो माने यीशु को त्राण करता बोली विश्वास करि नांती आउ यीशु को हृदय देई नांती तांको पय आसीबे हालेलुया एबे आउर विषय में देखिबा एई राज्य को जीवा पय ए तुरी धनीरा माने उड़ी के जीवा पय हम मान को जन को सहायता दरकार हालेलुया प्रकाशित 3:10 लिखा अछि तुमे ए धैर्यर वाक्य रक्षा करिथिबा सकासु की वाक्य ईश्वरकर वाक्य रक्षा करिथिबा सकासु पृथ्वी निवासी को जो विनाश काल आसीबो पृथ्वी पय विनाश काल गोटे अछि हालेलुया पृथ्वी निवासी को जो विनाश काल आसीबो देखंतु एटा तमको गोटे कहानी गोटे स्टोरी परे काहेकि पवित्र आत्मार बप्तिस्म न नेबा पर्यंत ए भीतर को ए वाक्य जीव नाही प्रकाशित रे लेखा अछि से माने महाक्लेशरु बाहर आसिले प्रकाशित 20 लेखा अछि
ମହାକ୍ଲେଶରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଶୈତାନର ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ଶୈତାନର ନମ୍ବର ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାହାର ଆତ୍ମା ଗୁଡାକ? ଏବେ ପ୍ରଥମେ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ଯିବା ଅର୍ଥ ରେସ୍କ୍ୟୁ, ସେଟା ବା ଗୋଟେ ବିପଦରୁ ତମକୁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଜଷ୍ଟ ରଖିବା। ଗୋଟେ ମନେକର ଏ ଘର ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଆଉ 10 ମହଲା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ପୁଅ କି ଝିଅ ସେଠି ଶୋଇଛି, କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇବି। ସେଇ ପ୍ରଥମ ଆଗମନରେ, ପ୍ରଥମ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ସେଠି କେଉଁମାନେ ଅଂଶୀ ହେବେ? ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଆଉ ସାଧୁମାନେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେମାନେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ବେଳେବେଳେ ଏଇଟା ସିରିୟସ୍ ବିଷୟ ବି ଆମକୁ ମଜା ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସିରିୟସ୍ ବିଷୟ। ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ପ୍ରଥମ ଅଂଶୀ ହେଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମହାକ୍ଲେଶ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କୁ ନମ୍ବର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେବ? এই বিপদে আসিবা পূর্বରୁ ପ୍ରକାଶ 3:10 ଜଣେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏବେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଜୋରସେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତୁମେ ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବାକ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଅଛ। ଓକେ, ଗର୍ବ ଯାଏ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତୁମେ ଆମ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବାକ୍ୟ। ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଆହୁତ ଅଳ୍ପ ମନୋନୀତ, ଅନେକ ଆହୁତ ଅଳ୍ପ ମନୋନୀତ। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ଭିତରୁ କେତେ ଲୋକ ଆମେ ଉଡ଼ି ପାରିବା, କେତେ ଲୋକ ସେ ତୁଳି ଧର ଅଂଶୀ ହେବା, ଏଠି ବି ଜାଣା ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏବେ କୁହାଯାଉଛି କିଛି ସାଧୁମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍କଲାର ମାନେ, ବାଇବଲ ସ୍କଲାର ଯାକ କହୁଛନ୍ତି 100 ଭାଗରୁ 98 ଭାଗ ରହିଯିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। 2 ଭାଗ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ଦିବା ରାତ୍ରି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆତ୍ମା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଥିବା ଲୋକ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସବୁ ଭଲ, ଏ ଆୟୋଜନ, ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏସବୁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଯଦି ନାହିଁ, ଆତ୍ମାର ବାପ୍ତିସ୍ମ ଆମେ ନାହିଁ, ସେ ତୁଳି ଧନରେ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। 3:15 ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରକାଶ 3:15, ତୁମେ ଶିଥିଳ ନୁହଁ କି ଉତ୍ତପ୍ତ ନୁହଁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। ଶିଥିଳ ନାହିଁ କି ଉଷ୍ମ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ବାପ୍ତିସ୍ମ କହିଲେ ନିଦ ହେଉଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ କହିଲେ ଲୋକକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁ ନାହିଁ। ଖାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯିବା, ତାହେଲେ ଆମର ନାମ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, ସେତିକି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯିଶାୟା 40:31, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ପରି ଉଡ଼ିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଟା ଦୁରିଧ୍ୱନିର ରାପ୍ଚର ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ପରି କୋଉମାନେ ଉଡ଼ିବେ? ପକ୍ଷୀ ଯାହାର ଅଛି, ଡେଣା ଯାହାର ଅଛି। ଆଉ ଯାହାର ଡେଣା ନାହିଁ କ'ଣ ହବ? ଯାହାର ଡେଣା ନାହିଁ, ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡେଣା ବାହାରୁଛି, ଛୋଟ ଶିଶୁ ତୁଲ୍ୟ। ବାଇବଲରେ ଶିଶୁ ତୁଲ୍ୟ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଶିଶୁ ତୁଲ୍ୟ। ପ୍ରଭୁକୁ ହୃଦୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ମଜା ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଛି, 2-4ଟା ଗୀତ ଗାଇ ଆରାଧନା କରି ପଳେଇବା, ଆମେ ଯେମିତି ଜୀବନ କାଟୁଛୁ ଚଳିଯିବ, ସେମିତି ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆତ୍ମାରେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେବା। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ପିତର କହୁଛନ୍ତି, ଛଳ କପଟ ହିଂସା ପରନିନ୍ଦା ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ନବଜାତ ଶିଶୁ ତୁଲ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆତ୍ମାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାଟା ତ କମ୍। ଏବେ 100 ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ 50 ଲୋକ ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ମାଇନସ୍ ହେଲେ। ଏବେ ଆଉ ବେଶୀ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦିନକୁ ଦିନ କମିଯିବେ। ଲାଷ୍ଟକୁ 2 ଜଣ 3 ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ, ସେମାନେ 2 ଜଣ ଜମା ହେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ବାକି ଲୋକ ରହିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଭୟଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଦିନ ପୃଥିବୀକୁ ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏ କ୍ରୋଧର ଦିନ କୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇକି ବି ପଛକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆତ୍ମାରେ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁକୁ ହୃଦୟ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ବିଷୟ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ପ୍ରଥମ ଏଇ ତୁରି ଧ୍ୱନିର ଅଂଶୀ ଯେଉଁମାନେ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶରୀର ଦିଆଯିବ। କି ଶରୀର? ରୂପାନ୍ତରିତ ଶରୀର କେମିତି ଆମେ ପାଇବା?
प्रथम करंती 15:50-51 रे लिखा अछि तुरी बाजिबो आउ मृत्यु माने कोन हेबे उठिबे हालेलुया आउ से आखि पिछुड़ा के बोले आखि एतके मिटका एतके भितरे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारि दिगरो विश्वासी मानकु नहीं जिबे प्रेज द लॉर्ड ए इस्राएल वासी जो यीशु को उठे नबार तुम देखिलो से यीशु पुनर्बार तुमको नेबा पाए आसीबे हालेलुया तार अर्थ तुमको गुप्त स्थान उठे अछि हालेलुया सेति पाए आमे कोन करछु नुआ नुआ बल प्राप्त होबा पाए अपेक्षा रे आराधना करछु हालेलुया से दिन तुरी वाजिला परे हम उत्कृष्ट पक्षी पर उड़ी पारेबा हालेलुया मोर जण सांग कानपुर काले आज मते मेसेज दैथिले आज मो पवित्र आत्मा पाइले हृदय प्रेज द लॉर्ड तार स्त्री ताको छाड़ी पड़ेला 6-8 वर्ष हलानी दुईटा छुआ से असुचि कार्य रे पीड़ित अछि किंतु ये मासुदार लक्षे टका दरमा हेले भी निजको नम्र होय आंटू भांगी तमर मासको का लक्षे टका अछि तार अन्य इनकम केते लोग घंटाटी को लक्षे टका पाउछंती तथापि आंटू भांगु छंती हालेलुया ए जगत दिने पानी द्वारा ध्वंस होइथिला वर्तमान अग्नि द्वारा ध्वंस होबा जाउछि प्रथम पुनरुत्थान जो अग्नि हमको अग्नि रक्षा पाइबा पाई रेस्क्यू करबे गोटे जगह सुरक्षित रखिबा पाई प्रथम नहीं जेबे जो माने प्रथम पुनरुत्थान अंशी हो नांती से माने पृथ्वी रो जो विपत्ति आसीबो सदम गमरा को आस्थिला कोन हैला लोटर स्त्री तुम पछको अनाव नाही तथापि से अनैला कोन हैला लुणो प्रेज द लॉर्ड आउ बाकी लोक कोन हेले तार फैमिली सब कोन हेले प्रभु को कथा मानिले पछको अनैले नाही आमे जो देश जो पहाड़ को नेबो तुम आसो आउ लोटो घर फैमिली के सेटा अब्राहम रो रिलेटिव से माने हालेलुया अब्राहम रो रिलेटिव तुम्हारो प्रार्थना तुम रिलेटिव को भी रक्षा करिवो प्रेज द लॉर्ड तुमे ए जगह रो घुंचा न जीवा पर्यंत ए शहर को हमें किछि करि पारिबो नाही माथ्यू 24 रे लिखा अछि मनोनीत लोक सका सुप्रभुंकर क्रोध आजि जाय हे नाही 2 मिनिट रे से ध्वंस करि पारिबे किछु कोन पाए किछि मनोनीत लोक आंटू बांटू थिबा सका हालेलुया एटी मध्ये समस्त पापी समस्त अधर्म हेले भी जणे दुई जण आत्मा रछु हालेलुया ए विषय जणैबा पाए प्रभु लोक मान को पठौ छथि एते बड़ ख्रिस्टियन का किछि नले 200-300 लोक हेबे हम 10-15 लोक कोन पाए बसिछु से माने बाध्यता जीवन पाए हालेलुया हालेलुया तुमे से पहाड़ को न लुचिबा पर्यंत सदम गमरा में ध्वंस करिवो नाही तार रापचर सिंबल एटा रापचर रहस्य हालेलुया आमे मनोनीत लोक को घुंचैला परे कोन हबो पृथ्वी को भयंकर क्लेश हबो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड